Linog! Earthquake! Naglinog! Nilinog pag sidi mo. Nitiyog mong gani. Human. Human dong. Kasi breathe ba kayo mo yung earthquake? Nah, iwas. Diyan sa isa, ay doon na pagjagan. Oh, jagan man sige kay. Brianna, Brianna, earthquake na sab. Ay, tinagatin niya. Bisi na nga, bisi naglanta ko sa akong video ba sa TikTok. Ano ba? Si Brayden, nagbasa ka book ni mo dong? Oh, you're reading your books. That's good. Para ma-kwan dong, no? Oh, ma-bright dong. Basa-basa na book dong. Santa naglinog dong. Pero isa tagsawa. Ah, grabe pa si Avril Lavigne, oh. Gipang truma na sa linog. O maklaro ng linog ba? Ayaw, tip. Ni Kuro gamay ra. Ayaw ba? Ayaw. Nilingos kayo na natawa, oh. Nawala na. Aftershock, di ba? Huwag kasi malibak gingon indang. Nanay aftershock. Nagingon pa ka ito sindang ganiha. Magnay aftershock. May tabo na. Walay tabo dyan. O may oras. Alutsutso. So na, tingnan ko po dito. Si Brianna. Good night, ati. Okay, bedtime na. Go to your bedroom. Good night, guys. Good night.